Hello boys, we are back. तो आज की वीडियो उर्दू और पश्तो मिक्स होगी। जिसको पश्तो समझना है नीचे सबटाइटल है, आप पढ़ सकते हो। आज की वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सके। आप लोगों ने जो सपोर्ट लास्ट वीडियो पे दिया वो अमेजिंग था। सारमा नाश्ता कवला सुकड़ा के पाकड़ उड़े मज़ेदार नो माची मोबाइल लावा वास्तु नो पागे के 200 सब्सक्राइबर जम पूरे शिव देखिए चिकम दा 100 सब्सक्राइबर दी बांधे जम लगे दे 35 म्याश्ते 35 मंथ्स और दाकम चे 100 बाकी दी द 100 ना 200 पूरे पदे बांधे टोटल वाले गे दे सलो रही मुंग द गाड़ू जैसे डेट एक्सपर्ट नहीं दाना नहीं वीडियो चे सब आ रखे दा नाना नहीं वीडियो सब आ रखे दा काना दादा सेविक बारे के सही दा होला का सेविक होता सो टोल कतले शेयर दे के ससरी और ससने दी दा वीडियो मुंग खाली दे दा पार जोड़ो शेयर तासु शुक्रिया अदा को او لګ د دې گاډو د دې پیډ سره پټچ کې راشو نو چې کم نوې گاډي بیا راځي هغه باندې په ریویو کو خان سرایډ والا ډیر غټه شکریا ادا کوم چې موږ دا مقرره کړه څوک چا دا دغه نه ورکړي زموږ ټول 100 سبسکرایبر هم نشته 200 دا وس شو نو د خان رایډ والا موږ په دې شکریا ادا کوو چې هغه موږ دا مقرره کړه در سلام ډیر شکریا ادا کوو او بالکل تاسو اینی ټیم خان رایډ تدلی شي लास्ट वीडियो पे जो आप लोगों ने रिस्पांस दिया अमेजिंग, कमेंट्स का अमेजिंग, न्यू सब्सक्राइबर का अमेजिंग। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका 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 और आपका और आपका और आप सबका शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के भाई से बियाता सुतेमा चेता गाड़ो एक्सपर्ट नहीं हमा पेल अजल दे जमूंगा सही दा पेल अजल बानी सो सेविक रिव्यू नशी कवले पेल अजल द सेविक के नास यमन लो तास तस्वीर यमन हो द दिन पस चे वकम वीडियो गाने राजी तबाई बेपे प्रशे का सुधार सने भी रागजू खान राइट था और एक्सपर्ट को मुंग दो नहीं हो गया तासो तब मुंगन द सेविक रिव्यू को सही दा दूर मत बोल वीडियो اول با بار نه دا چک کو بیا دنه چې کوم انټیریر دی هغه او نه بعد انجن نن به مونږه ریویو کوو د هونډا سیویک RS1 1.5 VTEC ټربو شروع د دې ګریل نه کوو the new generation style front grille, fog lamp, daytime running light, 17-inch alloy wheel, smart clear auto wipers, rain sensor, black painted door mirror, side turn indicator blink, black painted door handles, LED tail lights, black painted trunk spoiler, dual exhaust, leather wrapped steering, an amalgamation of class and innovation. 7-inch TFT driver information interface, multimedia controller, auto headlight adjuster, new honeycomb air vent, dual auto AC,
9-inch Android-based touchscreen with navigation 3D support USB-O cable. Power window all auto. Chrome inner handle. Interior LED. USB port and accessory socket. Pedal shifters. One touch self opening trunk. Traction control button. Dual cup holder. سلام به ډېره شکریا چې دا مقرره کړه او ډېر ښایسته شوروم دی ډېر ښایسته ګاډي اوس پکې ولاړ دي سروس دی بایکونه ګاډي څه قسمه دغه تاسو دلته راتلی شئ او